Min, no? Pumares. Ako, boyfriend mo, Momo G. Boy Prin. Teli, patelehin mo. Hell, patelehin Ako, ba? hindi ka siguro lagi. Telehin mo. Mapaumaga at mapagabi. Bahala ka dyan. Hey. Okay, start na guys ha. Jeff, pasok. Sino ba akong lander sa atin? Uy, gago. Hadlang, pasok hadlang. Ano to? Wala, hindi makapasok yan. Mataba yan eh. Nadisi ka, boy? Hindi Hindi kasi Si ako. Kasha. Sige, full buffs, dali. Compress party. Nasaan kayo? L2, Dito. L2. Sorry. May, 3 to 1 MH. Sorry. Baba na. L1. Bilisan yung galaw gar ah. Pumasok. Mid baba. Wala. R1 baba. Saan yun? R1 baba, di. Angat tayo kagad ah. 3, BTS, 2, R1 ha. 1. Wag. Laser lahat, laser. Buwa na. Sige, laser. Wala kang magpapayuhan, laser. Low MH siya. Tikit lang party. Naglag. Naglag. Uy, lag, gago. Compress dali. Pitik MH. R2 nga. Silip nga tayo R2. R2 guys, R2. Angat R2. Pa-low plat. Nasa court. wait lang, may nasabasali pa kasi sa akin ha. Sorry, wait Low lang. plat. Sige macro. Low plat. Silip muna tayo. Nasaan ba sila? Baba. L2. L2 sila, L2. L2 dali. L2. Oh. Tuesday. L2 pakapal saglit. Relight speed dali. laser. Pa-laser. Compress mo na. 3, 2, 1 MH. Baba tayo. Laser. Hawak makas eh. Nasaan na si Kylie? Dali, crashing ka. po. Nurse. Likod meron, Phoenix. Mid Galing mo na. Angat na mid. Gagin. Mid lahat. Angat na. Tutok kanan. Kanan. Angatin Galing nyo na. laser, Phoenix. Sige, linis pa. Angat lahat. Bitaw. Portal na. Gago, damage. Nabot ako, gar. Apak mid. Lumalabas yung May board image ko. tayo. Ay, wala pala akong board. Apak mid. 3, 2, 1. Tara, pasok. DSL. Ay, right pala, right. R1. Okay, buffs mo na. Compress. 3, Nasa 2, right 1, yung MH Phoenix nga. ha. MH baba na R1. R1 lang ha, wala mo nang angat. 3, 2, 1, go. Angat lahat. Tutok R2. Sige, tagusan nyo hanggang R2. Tagusan nyo hanggang R2, gar. R2 lahat, R2. Wala na dyan sa box, nasa R2 na. R2 kalahati. Agi. Ubus ba? May sync auto. Sige, palag lang ha. Pasok R mga namatay. Balik na kay R1. Bilis lang. Pasok R. Dito tayo, tapal dito. Ito po, sila bulik ko. Nasa Tayo nyo. mid yung Phoenix. R1 lahat. Dali, pasok R. Sige, recover tayo. Mid Phoenix DDSL1. Alright? Sige lang ka. Wait lang ha, wala mo nang gagalaw ha, wala pang clashing. 3, 2, 1, MH nga tayo, gar. MH, mid baba. Okay, magpapaipit ha. Laser. Tutok laser, gar. Push nyo na laser bilog. Laser bilog, Sync likod bilog, ha. gar. Galing Bray. Laser bilog. Okay, crash lang, gar. Crash lang. Makapal pa kayo ha. Ano ba Laser to? Epic ba to? DDS. Laser DDS. Angat nga mid. Angat na mid. Pasok kami. Cancel yung MH ko, boy. Wait lang. Angat lahat sa mid.
Wala mo nang papasok, wala mo nang papasok. Portal Laser na kayo sa mid, DDS Gar. po. Laser Portal daw. DDS. Again, DDS. Mid. Portal, labas, Nasa labas, mid. labas, labas. Apak mid, may image tayo. Apak mid. 3, 2, 1, pasok. 8, 7, 6, 5, pitik image, 4, 3, 2, 1, kalas na, ready 1, up, 2, up, gamit cancel, combo, up, okay, palag pa. Gago. Di ba, bawas din yan ha, pasok mid. Daming Mga ano? natira, tapal nga dyan. Nakapayo ata, boy. Tapal gate, agdan, tapal agdan. Chinese. Naubos ba? Pasok Na lang mid Phoenix naman, ba? okay. Na Phoenix. Tapal agdan. Ano pa ba? Makapal pa dito sa loob. Phoenix. Paki-BA. Okay, ubusin muna natin ha, ubusin muna. Abos na yun. Okay, palag lang. Gamit cancel, Gar. O, Pilip portal ako, na. Bitaw. Portal na kayo. Gawang hirap patay ng archer nila. Nakabay na to sa mid. Mga archer. Apakar. Pasok BDS yan. DDS, Ara. Sige lang, apak lang muna. Yung Phoenix po, nasa mid pa din. Mga sync. Galang mo naman. Sige po. 3, 2, 1, pasok. Chester beat, baby, dali. 3 second image nga. 3, 2, 1, pitik image. Go R2. R2. Habulin nyo walang image dyan. R2. Habulin nyo mga walang image. Flashing yata sa laser. Okay, baba. Saan yung Laser head? laser. Ito, clashing nga dito sa laser. Pa L2 side. L2 side. Walang angat ha. Tapal lang dito sa baba. Walang angat. Tapal lang muna. Low plat lahat. Clear L. Low L1, plat, dali. L2, Angat tayo. DDS. Push tayo L2 ha. Tingin macro. L2 Push tayo DDS L2. po. Low image siya. Okay, compress muna. Dito, angat kayo dito sa low plat, Gar. L2 DDS ha. Sige lang. 3, 2, 1, image nga. Image. Oo, 3, may 2, 1, tara, push tayo. Pa Nilikran L1, niya, walang penti. L1. Walang L1 image na. boy. L1, Gar. Pa L1. Sagad nyo, Gar. L1 Sagad DDS. to ha. Sagad hanggang box. Damay nyo na Phoenix. Walang magtitira, balik, Gar. Push nyo lahat. Push na lahat hanggang sa loob ng box. Hanggang loob ng box. Pasok L yung mga namatay. Pushing sync. Tutok L2. Synchronous, Okay, Gar, tayo. tutukan nyo. Okay, paki-BA. Day to JC. Pasok L. Yung mga natira, tapal agad na hagdan na. Meron ba tumitira pre ha? Paubos. May tumitira Yung mga pa. tumutuldok ko. Ito may sync pa, dalawa. Pasok L. Tapal agad dito. Pasok L. So, scout natin, Gar. Clear R. 3, 2, 1, pitik nga image, Gar. Okay, baba. Silip Mid, mid. oh. Laser, go laser. Habulin nyo to, walang image. Wala akong CD red. Pa R2. Clear R ha. Pa R2. Angat nga R2 lahat. Pakapal tayo dito. 3, 2, 1, R1. Likod natin, Meron sa likod natin, Tapal R1. meron. Tapal lahat. Huwag nyo paangatin. Sige, huwag nyo paangatin. Tapal lahat, tapal. Pasok R mga namatay. Phoenix pa. Tapal lang. Walang bababa. Phoenix pa, Gar. Walang bababa. Tapal lang. Pasok R yung mga namatay. Wala akong gang, wala Sync akong gate ha. Sync. Nasa Sync gate. laser yung saan ka. sync Namatay. na Phoenix. Okay, Baba. tapal lang, Gar. Pasok R. Recover tayo, R. Nakayaw lahat ha. Pasok. Gate, Phoenix gate. Sige, malilikuran din yan. Wait lang, dito lang muna. Sige, recover tayo. Compress party, 3, 2, 1, image. Tara, mid baba. Ito yung DDS, oh. DDS, Gar, DDS. Wala akong reso. Pek. Sige, i-clash nyo.
Phoenix pa, nasa laser, galing Phoenix laser. laser. Cancel yung image. Phoenix laser. Ay, nabitaw ko. L clear. Sige, palaglang yung mga buhay pa. Yung mga namatay, apak mid. Lambot ko naman. Apak mid yung mga namatay. May image tayo. Meron Bitaw na, na bitaw na. baba na. Bitaw na. Apak mid, apak mid. Clear mid. Sige, angat mo na, angat. Apak mid. Meron dyan. 3, 2, 1, pasok. Sa baba, nasa baba 8, 7, 6, 5. Lalabas to mga. 3. Cancelin nyo, Gar, pag makamiskill. Compress dali. 3, 2, 1, image nga, Gar. R1. Image ka? Angat agad. Hitable to nasa box, ha. R1, hitable lahat yan, yung mga nasa box. Reso patay. R1 mo na lahat. Okay, reso patay. Pareso ako, Ders. DS laser. Compress party dali. 3, 2, 1, image. R2 tayo. R2. Huwag kayo magpakita dyan, Gar, para malikuran natin. Eto, Yung- mga kasalubong natin. Salpok na, Gar. Salpokin nyo na. Phoenix Tagos nyo hanggang R2. Ubus ata tayo, Sing- ha. Sing Phoenix mid. Eh, makapal pa Basta- tayo. Basta tayo, pero FS na lang. Ubus tayo. Marami sa kanila. Puro Mas FS makapal pala. sila. Oh, bitaw. Apak L. May image tayo. Apak lang, ha. Meron. L Phoenix. Clashing R. Sync. L 3, Phoenix. 2, 1, pasok L. 8, 7, 6, 5. 3, 2, 1, MH. Habulin nyo hanggang L2. L2. Go na L2. L2 lahat. Huwag mong paiwan. DDSR. Baba. Tagos R2. R2 hagdan. Baba lang muna, ha. Meron ba? O, angat. Dali. Pakapal mo na. 3, 2, 1, tapos tayo R1. R1, go. R1. Walang image to. Hanggang loob ng box, ha. Loob ng box, Gar. Loob ng box, makapal. Pasukin nyo sa loob. Okay, linis pa. Pasok R mga namatay. Hindi umabot. Likod pa. R2. Tutok R2. Synchris. Phoenix. Itampek. Tutok R2 dali. Tutok R2. Sige, patayin nyo. Kaya? Ipalagan nyo, ha. Wala mo nang papasok. Mid. Nasa mid Apak yung mid. DDS. Apak mid. DDS. Anong gamit mo, Bakat? Bitaw. Apak mid. KG. Apak mid dali. Angat. 3, 2, 1, pasok. Sakit. Mid Eight. DDS. 7, 6, Mouse ko. 5. Walang mag-image, ha. 4, 3, 2, 1. Kalas na, Gar. Ready, 1. R Up. Phoenix. 2. Up. Okay. Bitaw lang lahat ng skill, Gar. Bitaw nyo lahat ng skill nyo. Okay, labang tayo, ha. Mid. Nasa left side. R2 Phoenix. Left side, Gar. Left side. Pag umangat Phoenix, portal na kayo, ha. R2 Phoenix pa Ayun na, Phoenix. Ah. Portal. L2 Phoenix. Oh, nito ko na Tito Pili. Up image natin. Lipat nga L. Clear L. Lipat L, dali, apak. 3, 2, 1, pasok. Nasaan si 4? 8, 7. Sa mid yung Sing Phoenix. 3, 2, 1, pitik image. Mid baba. Hindi kasi makita. Sorry. Mid baba. Meron pa dyan sa taas. Angatin nyo nga ng mga tira-tira dyan. Patayin nyo nga to, nasa mid. Angat sa Sabi mid natin. lahat, Gar. Angat sa mid lahat. Pasok ng mid yung 4. Lil, ANJ. Oh, Pasabi. dito muna tayo. Tapal Tas tayo may rito, ha. portal. Angatin nyo DDS. Tapal tayo Ayan. lahat. Okay, compress party. RDDS. Asan? Compress nga ng mid. party. Papunta Okay. 3, mid 2, low. 1, image. R1 nga baba. R1 baba. Walang angat. Cambio tayo. Angat sa mid ulit. Mid lahat. Dali, baka maipit tayo. Angat. Nagsalpukan yung Phoenix at saka 3, 2, 1, go. Balik R1. Angat, ha. Sa loob ng box. Ready makase. Up.
R1 box, R1 box, R1 box. R1 box. Sige, pasukin nyo, Gar. Tagos sa R2 iba. Tagusan nyo hanggang R2. Meron pa sa R2 ha, tagusan nyo hanggang R2. Increase sa R2. Ano to? Sige, tagos sa R2, tagos sa R2. Pasok lang R1 mga namatay. O, balik R1, balik R1. Pasok R1 mga namatay. R1, recover tayo R1. 3, 2, 1, image. Mid tayo, Clear mid R. baba. Clear R. Wala. L1 baba. L2 tayo, L2. Ito sa DDS L naman ah. ako, L. L1 ah, DDS. L1, L2 kalate, dito man na. 5 seconds, babalik tayo ha. 3, 5, 4. Ay, tara, 3, 2, 1, balik na. Hitable na to. Ready, makase. Up. Combo. Up. Okay, linisin nyo. Pasok yung mga namatay. Sa inyo, Gar. Lakas nyo naman, Gar. L Phoenix Raid. Grabe Tapal la. Baka umangat. Wala akong scout. Dami na L Phoenix sa po. nila. Putek. Meron? Saan galing? Sa L po, L1. Pa L2. Oh, bitaw. Apak mid. Meron call, consigs, meron call. Saan ka? Ito na, sali ko na. May image ba tayo? Lipat nga Asan L. na yung ano, 4 kantos? Madampot po ako ng consigs, baka may slot kayo. Ito, ano. Sali. Kunin mo Dars. PM yung 4 Madampot, kantos thank you, para thank you. masali. 3, 2, 1, pasok. DDS Eight. R1. Nagsiset. 7. May ipit yan ha. 6, Kag. 5. 3 second image nga, Tiger. 3 second image. 3, 2, 1, pitik image. Go, baba na. Mid baba. Phoenix Laser. Ito, 4, pumasok ko. Okay, laser sandali lahat. ko na. Laser lahat. Huwag na kayo magpakita dyan sa mid. Laser lahat. R2 baba. Clashing dito ha. R2 baba. Bumaba DDS ha. Sige, clash nyo na yan, Gar. Palag nyo na yan. Laser pa galing, Phoenix. Laser pa Phoenix ha. Laser pa Phoenix. Palag lang buhay. Gagi, nakaka-tell to PU. Ang kaya. Panik Kaya lang. pa. Nahinga pa. Hindi, paubos na. Oh, bitaw na. Apak mid. Dami naka-PU. Apak mid, Gar. DDS nasa Phoenix nasa L2. Nakapiyo L2 na po. yan ah. Ay, Dito, pasok. naka-EW yan. Pasok. Pasok mid. Gogo, nasa si Bakot. Compress. 3, 2, 1 image. Tara, tapal. 3, 2, 1, L1 baba. Phoenix Go, L1 R1. baba. Phoenix L1 R1. baba. Angat niya agad. Tapos L2. Go, L2, Gar. L2. Di pa hitable yan DDS. L2. Dali, L2. Ayun na, DDS ha. Pushing na DDS sa inyo, Gar. Tutukan nyo na, galing L1. Tutok DDS, Gar. Sige, palagan nyo. Yung kaya isagad sa L1 box, isagad nyo sa L1 box. Wala na akong scout ha. Papansin po ako ng bulik, naka-PU yun. Yung bulik. Sakit. Yung mga namatay, pasok L. Kaya pa ba? Marami pa sila. Pasok L, Phoenix dali. nasa mid. Pasok L, yung mga namatay. Phoenix nasa mid po. Manipis na to, L2, wala sila MH. Okay, pasok L. Pasok lang L. 3, 2, 1 image ga. Tutok L2. 3, 2, 1, push L2. Manipis to. Phoenix mid Recovering laser clear. Okay, ubusin nyo. Ala! Sakit. Phoenix pa laser po. Okay, baba. Tingin macro, baba tayo. Go laser. Manipis lang to, Gar. Papuntang R. Babayin nyo na. Ay, may sisa boy. Baba L2, Gar. Sa L2, Gar. Baba ng Yeah. L2. Baba ng L2. Galinis. Tagos tayo R2. Tagos na R2 lahat. Madam Sativa, first I meet si Era para hindi tayo Nasa Ano, R2 po. nagkakaroon ng- Magsasalubong yung R2 nasa muna. Wala tayong image. R2 muna Okay. lahat. Kagi. Tapal. 3, 2, 1 image nga. Push nga tayo R1. R1. Gagumin mo. Napitas doon.
Clear R, clear R. Pasok ka rin mga namatay. Nasa laser Di yung tayo DDS. Peso kayo dito, peso kayo dito. DDS nasa laser. R2, DDS. Sige, 3, 2, 1 image nga R2. Balik tayo R2. Balik R2, balik R2. Go na. Pitik image. Par 2 DDS nasa taas sila. 3, Ano yung 2, 1, go. Baba na. Kuya Well, asang, ay, Sa ano, low flat, go low Dapat flat, nasaan low kayo? flat, low flat. Angatin nyo sa low flat, Gar. Angatin nyo sa low flat. Okay, linis pa. ako, Okay, MH. habulin nyo hanggang L2. Tapos, habulin nyo hanggang L2. L2 na lahat. clear L? Angat Clear L2 ha. L. Clear L ha. May image pa ba? Tagos nga hanggang L1 baba nga, L1 baba. Clear mid. Pasok L mga namatay. Andito na, DDS, L. Tutukan nyo na to, bibilang Nakapasok ko lang. 5 seconds. 5, 4, 3. Tutukan nyo na, Gar. 3, 2, 1. Nice combo. Up. Okay, i-clash nyo na, Gar. I-clash nyo na. Ubus ha. Sa loob ng box. Ilan ba tayo? Kay W yan. 49 lang. Naubos nyo ba? Kay W mga yun. Phoenix pa. Sing, Palag na lang, wala nang papasok. Bitaw na kayo dyan, napak mid. nasa Spanish tayo, boy. Mid clear. Sige lang, wait lang, hintayin natin yung iba. Apak mid. Angat na, apak mid. 3, 2, 1, pasok. DDS nasa L1 po. Mid, bakit mid? Phoenix din. Phoenix. 3, 2, 1, MH. L1, go na, L1. Angat agad. Angat. Itabol lahat to. Dito na sila sa Elinis. L2 Phoenix ha. Go, L2 tagos L2, Phoenix. tagos L2, Gar. Low flat, tabulin nyo nga ito mga to. Low flat lahat, low flat, go na. Haba natin ha, Gar. haba natin. Sige, nasa low flat na kami ha. DDS nasa sync. Ay, nasa links. DDS nasa laser. O, balik L2 lahat, taas. Ano na sila, Sila oh? pushing. Tapal dito, L1 L2, uy. Phoenix. Tapal dito, L1 Gar, Phoenix, tingin guys. macro. Tingin macro. L1 Phoenix, ingat kayo. 3, 2, 1, image nga. Eto na, tutok L1, Gar. 3, 2, 1, image. Push nyo nga yan hanggang L1. Push lahat L1. Yung mga namatay Liliko. pasok L. Check ko yun Sige, sa yung mga DDS. namatay pasok L. L1 lahat. DDS likod, pushing na. L2 kalati Sige, na. push nyo muna. Sige, push nyo muna L1 loob ng box. Wala na tayong magagawa dyan, Gar. Tutok L2. Yung mga natira, tutok L2. Yung mga natira, Gar. Tutok L2. Mid clear. O, bitaw. R clear. Apak L. May image tayo. Meron. Mid at saka R clear. Please, apak L. Apak, please. Habol tayo, clashing sila. 3, 2, 1, pasok L. Flashing dito sa L. 8, 7, 6, 5. Pitik image na, Gar. 3, 2, 1. Go na. L2 lahat. Recovering. L2. Push nyo na, Gar. Push nyo na. L1 Push na. DDS. Sige na, L2 Bar. Huwag nyo DDS, na kayo matakot. naka-power. Sige, push nyo. Ubusin nyo yan. Power up. Gago. Rekoran tayo ng Phoenix. Alikuran na naman tayo. Okay lang. Ah. Score naman kayo. Apak L ulit. Apak mid. Hinga nga tayo. Sync pa L1 po. Pa L2. Apak Sync mid. L2. Kaya may effect. Apak mid, dali. Sync nasa laser. 3, 2, 1, pasok. 8, Gagi. Saan yun? 7, Laser sync papuntang 6, mid po. 5, Ingat pitik po kayo. image. 4, 3, 2, 1, kalas na. Tutukan nyo nga to. Portal. Mid-tech. Tapal gate. Tingin gate. O, compress, dali. Baby mo na. Sorry. 3, 2, 1, baba tayo. R1 nga. Dito, R1 pa mid na. R1, tutok R1. Tutok Lower R1 mid. baba. Ingat. Tutok R1 baba. R1 baba. Angatin nyo hanggang taas, ha. Angatin nyo yan hanggang taas. Angatin nyo, Gar. Ayos, oh. Angatin nyo. Si Zo, naka-BA si Zo.
Ito, Box DDS. pa, box pa. Phoenix 8. Art. Tutukan nyo na to. 6, 5, Phoenix R2 4, guys. 3, 2, Pamid, 1. Ready, 1. pa-laser. Up. Pa-laser. Pamid Box yung bar. Sa loob ng box. Loob ng box. Loob ng Yung box. bulik nasa ano lang, oh, hagdan lang. R2 Oh. pa. Nakapiyo Tutok Phoenix yan. R2 pa. R1. Tutok Phoenix R2 pa. R1. R2 pa. Sige, Yung palag lang bulik, buhay. Palag lang copy buhay. yun, yung bulik ka. Pasuyo Kaya na lang. pa? Apak mid yung mga namatay. Sync ka? Pabalik na sync kit. Apak mid. Bitaw na yan. Nasa loob. L1 sila lahat. Nasa L1 sila lahat. Nagsasalpukan po. 3, 2, 1. Pasok mid. L1 ba yan? R1? R1. R1. 3, 2, 1. Image nga tayo. Image nga tayo. Tara, go R1. R1. Go na R1. May mga image R1. Angat agad ha. Sabay-sabay. 3, 2, 1. Go, angat. Angat, Gar. Angat. Angatin nyo. Angat, Gar. Uy. Hindi kayo makaangat. Oh, mas kang dito, gago. Bitaw. R2. R2 sila. Pakapal nga tayo sa labas. Warak to na. Uy, sarap nun. Cancelin nyo rin kasi par. DDS mid po. Apakar. Nice one. Sarap mo. Ayaw nyo kasi mag-SP kaya di kayo makasabay. Apakar. Okay, pakapal muna Clear tayo. up. Ako MH ah. 3, 2, 1. Pasok. Ako MH. 8, 7, 6, 5, 3, 2, 1 image. Go R2. R2. Go na R2. Saan light speed bakit? R2 lahat. R2. Clashing R2. Clear R2. Nandito sila sa laser. Pa L2. R2. Sige, linis mo na. Reso patay nga rito. Ang inis. Meron pa. May mga umakit pa. 3, 2, 1. Babayin nyo na hanggang laser. Dito sila sa Lambot. L2. Ito, meron pa sa nag-aaway. loob. Sa R2 kalahati, Gar. Patayin nyo itong mga nandito. Hindi nga Sumama baka. nyo. O, balik tayo R1. Balik na R1. Pasok ka rin mga namatay. Laser Phoenix. Ayun na sila ah. Ano, R2. Phoenix, R1 likod lahat, natin. R1 Likod lahat, natin. R1. Sila Alpha. Tutukan nyo dito sa R1. Likod natin ah. Lalapit naman yan eh. Likod, Natutok na. likod. Ready, makasi. Up. Mid Gilins pa. DDS. Pasok pa R. Kakapasok lang. Sa loob. Yung mga Syncris Gar, pakibay. DDS Pakibay. kakapasok lang. Pero yan, dami nating FS. Mam-BA kayo, Gar. Linis pa. R1 clear. VA. Pasok pa R. R1 sila guys. R1 laser DDS. MH isa po. Pasok R. Pakapal mo na, recover mo na tayo. Uy, dito muna kayo. Balik na kayo dito. Tali pa image. Tutok ka R2. 3, 2, 1 image. R2 Ayun nga, ang TDS. R2. Tutok R2. Sige, salpok nyo. Isalpok nyo. Tuspok. Sige, palag pa. Meron pa. Makapal pa. Mga FS na lang natin natira. Sige, linis pa. O, bitaw na. Apak mid. Dali, sabol tayo. May image tayo. Aaron. Kami. Phoenix Dali. nasa mid ah. Phoenix nasa mid. Sync to. Hindi sa akin. Apak mid. SP na kayo, Gar. Para makasabay kayo. Apak mid. Kuya Bal, ikaw ba? Clear Apak mid. Dali. Clear mid. 3, 2, 1. Pasok. Sige, ikaw kuya. Nasa R. Yung Phoenix. 3, 2, 1. MH. R1 baba. DDS R1 kakaset lang. R1 baba. Ayun ah. 3, 2, 1. Go, angat. Nakakbo ka. Angatin nyo na. Ipes lang. Angat. Tagos R2 ha. Balik R1. Likod sing likod. Balik R1, Gar. Ipatayin nyo to. Pasok ka rin mga namatay. Pasok R. Tutok R2 ka agad ha. Aaron sa mid ah. Ay, konti lang to. Wala. Balik na R1. Balik mo na R1. Nasaan DDS? Wala Nasa sa R2 L. DDS. Ingat kayo. Nasa R2 DDS. Tutok R2. Ayan na, tutok R2, Gar. Tutok R2. 3, 2, 1, push yun na, may image kayo ha. I-push yun na hanggang R2. Gar.
Sige, linisin nyo, Gar. Sabi Linis na pa, linis cancel. pa. Pasok ka rin mga namatay. Ay, Reso. Na-cancel sa akin, boy. Pasok Andyan ka na, rin mga andyan na namatay. Phoenix R1. Phoenix pa, tapal, R1. Tapal, R1. Bitaw na, bitaw na, bitaw na. Apak mid, dili, apak mid. Clear mid. Nakabetong sync ka. Bilis, apak mid. Bitaw na kayo dyan, nasa loob, apak mid. Clear mid po. Gago, sarap mo. Nakabay yung mga yan eh. Wait lang, pakapal mo na sa labas, apak mid. Okay, kaya pa. Nasa Bilisan nyo, R1 Gar, po yung bilisan nyo. Phoenix. Nag-away. Nag-away yung R1. Bilisan nyo, Gar, dali, 3, 2, 1, R1. pasok. Yung IXI tsaka yung Bullet Boss naka-PU. Nasa gate lang lagi. 3 Ayan second ako. image, 3 second image, dali, 3, 2, 1 image, Flash go ko din sila. R1. R1, go R1, go R1. MH. 3, 2, 1, go, angat, angat, loob ng box, loob ng box, loob ng box. Loob ng box. Sige, bitaw nyo lahat ng skill nyo, Gar. Ba't namatay ako dun? Pareso nga ako, Dars. Linis pa, linis pa, linis pa, linis pa. Ayun na yung mama mo. Naka-PU sa gate lang, boss. Papansin naman. Ayun na, nagmamakro lang. Meron pa, tapal pa gate ha, tapal pa gate. Yung pili din Recover tayo, naka-PU. pasok ka rin mga namatay, pasok ka rin mga namatay. R2 clear. Pasok R, dali, pasok R, compress party. Nasa R1 yung Phoenix. R2. 3, 2, 1, pitik image, R2 tayo lahat. Palaser. Yung Phoenix po. R2, R2, R2. DDS nasa mid. Tapal, tapal mo na, tapal mo na, tapal mo na. 3, 2, 1, DDS go, nasa babae. mid po. Baba. Babae niya. Tutok laser ha, tutok laser iba ha. L2 lahat. Pakapal L2. Pakapal ito angat. 3, 2, 1, push L1. Laser yung Push DDS. Ingat L1, po push kayo. L1 Wala. lahat, L1 lahat. Wala sa L1. L1, go, L1. Remage tayo R dito clear. ha. R clear. Remage tayo dito ha. R clear guys. 3, 2, 1, pitik nga image. Ito, nasa sa loob ng box. Patayin natin to. Uy, balik kayo dito. Play na yan. Balik kayo dito, Gar. Balik kayo dito sa loob ng box. Hitable na. Ba't kasi kayo bumaba? Wala naman sinabing bumaba eh. Hindi, nag-BA kami. Sa Archer. Yun yung nakita pumasok sa L. Sige, palag lang buhay. Nasa LDDS po. Apak mid. Cooldown pa. Ilang seconds yan? Tirahin nyo nga muna mga dito sa labas. Okay, tirahin nyo. R clear po. R clear. Apak mid. 3, 2, 1, pasok. Gago. Mas yung city ka pa, city. Flashing sila. 3, 2, 1, pitik image. Go L1. Baba na L1. Palaser. R clear Taas, guys. angat L1. Phoenix Tapos pumasok L2. mid ha. Tagos L2 na lahat, dali. L2 na lahat. Walang maiwan na. L2. Patayin yung mga walang image. 3, 2, 1, go. Baba. Habulin nyo hanggang R2. R1 R2. DDS. Tingin. Huwag nyo angatin. Low flat lahat. Unahan nyo, Gar. Low flat. Go. Ito, magkalasing tayo dito ha. Low flat. DDS I-clash R dito. manipis Sige, lang. clash nyo. Rise up patay ha. Low flat lahat. Boss nyo, Sige. gagi. Meron pa ha. Tabi na ng Phoenix ha. Phoenix. Tapalagdan. Huwag nyo paangatin. Tapalagdan. Rise up patay. Okay, Era. Ito Sing, pa, sing, low sing, flat. sing, sing. Low flat. Open Ubusin nyo, Gar. Pareso si, Okay, ubusin nyo. Pakibayin na. CD Reso ko. Namatay ako. Oh, bitaw. SP revive. Delta variant sa likod mo, Pek. Nakarami kayo dun, Gar. SP na. Apakar. Bitaw na, apakar. El Phoenix ha. Apak lang, wala mo nang papasok. 3, 2, 1, pasok. Gagi. Piyo. Wilson Velas. MH. Wait lang, hintayin nga natin itong mga galing na sa Clear mid po.
Iyak si Valgar. Ayan na. Ayun na, tutok R2, tutok R2, tutok R2, tutok R2. Tagusan niyo hanggang R2, Gar. Huwag niyo matakot, huwag kayong matras, Gar. Push lang lagi. Tagos hanggang R2, ubus sa inyo, ah. R2 DDS. Okay. Okay, ubus na. Ito pa, Sinkeris pa, Gar, ah. Sinkeris pa. Laruin niyo sa R2, kalate. R2 kalate lahat. Bulek ka. Ubusin niyo. Naka-AW Meron pa na yan. R2, ah. R2, push niya lahat ng R2. Push niya lahat ng R2. Lahat sa R2, Gar. Push natin sa Naka-BA, ay bulek. Naka-macro lang. R2 lahat, Gar. R2. Ubus na ba kayo? May Kita. sync pa. Sync. Kaya pa, oh. Ito, paki-BO. Wala mo nang papasok. Nakayaw lahat ng sync. Bitaw. Apak mid. Gago. Kinancel ko, Pek. DDS. Biniin ko rin. DDS Apak pa, mid. laser DDS. 3, 2, 1, pasok Laser. mid. Bilisan nyo, Mid, magka-clashing DDS. sila dun, ha. Bilisan nyo. Pasok mid. Nasa R, guys. 3, Yung DDS 2, 1, pitik image, Gar. Pitik image. 3, 2, 1, go na R1. Go na R1. Angat agad. Flashing pa to. R1, go. Loob ng box. Angat na, Gar. Angat na. Nakaangat na ako. Nandito na ako sa loob. Depende sa likod nyo, mang-EW ah. Angat na, Gar. Angat na lahat sa May R1. naka-PO, ah. May naka-PO Okay, po. angat na lahat sa R1. Tagos hanggang R2, Gar. Kung cancel ako, boy. Naubos Clear pa ako dyan. R2. Ba't tayo nyo umangat dito, Gar? Gagi, may Palag lang, naka-PO. boy. Naka-PO, Tara, ingat portal kayo. tayo. Mid. Portal mid. Cancel reso ko, Pek. L2, Phoenix. Laser Phoenix. L3 Phoenix. Apak L. Dito sila sa Apak L. Sila Boss Apak na, Todi, please. naka-PO din sila Boss Todi. Pepeng. 3, 2, 1, pasok. R2 Phoenix, Ah, guys. CS Rebit, Gar. CS Sayang. Rebit, tali. Par 1 na. Par 1 Phoenix, ingat kayo. 3, 2, 1, pitik nga image. Go na, mid baba. R2 Phoenix, Angat nagsiset. lahat sa mid, ah. Angat lahat sa mid. Tayo nyo nga itong mga to. R2 Phoenix Oh. po. Cambio. Cambio R1 baba. Nag-away sila. R1 baba, dali. R1 baba. 3, 2, 1, go. DDS Angat. R2. Tagos R2, malilikuran natin. Okay, kasi. Up. Sige, tagos hanggang R2. Sige, recovering yan, ha. Ubusin nyo. Recovering yan. Balik R1 pag naubos. Yung mga namatay, pasok R. Pasok R1, yung mga namatay. Balik lahat R1. Tapal gate, ha. R1 lahat. Pinta ka. Recover muna tayo dito. DDS mid. 3, 2, 1, MH. Go na, baba na mid, ha. Angat, baba sa angat nga sa mid, ha. Angat Nasa kagad mid sa po mid. sila po. Nasa mid po. 3, DDS. 2, 1, ready 1, up, Saan ka? 2, up, 3, up. Sige, palag. Ubusin nyo, Gar. Ubusin nyo. Phoenix nasa R1. Ubusin nyo. Angat na lahat. Clear L po. Sige, Clear L. ubos ha. Pasok medyo mga namatay. Okay, recover tayo dito sa mid. Clear L. Ambot ko, Gar. Meron pa pala sync, Gar, sa left side. O, pasok mid. Dali, pasok mid. Ang ina na, iw pa ako. Balik na kayo dito, huy. DDS nasa City Pek. R1. 3, 2, 1, R1 MH, baba L1. Baba L1, go, baba L1. 3, Nasa R1 po 2, yung DDS 1, po. go, angat. Manipis lang to, Gar. Angat na lahat. Pareso ako, Dars. Tapal gate, ha, tagusan nyo nga muna L2. Sige, silip mo na kayo L2. O, balik L1, tapal tayo rito. Lag. DDS nasa baba po. Dali, tingin macro Laser. ko, clashing sila, ha. Laser 3, DDS. 2, 1, nakaw nga MH. Baba na. Sige, ubusin nyo dyan sa baba. Pa-laser, go laser. Laser lahat. Mid- Laser. Mid sync po. Agos, aabulin nyo hanggang L2. Meron ba dyan sa L2? Meron sa L2. L2 sila. L2. Sabay-sabay tayo. Tingin macro, ha. Ayun na, bumaba na, Gar. Bumaba na sila. Gar. Galing L2. Bumaba na, Gar. Sige, Reso, palagay nyo na, Gar.
Palag Gagi lang na buhay, Wala ah. yung Palag lang buhay. Phoenix nasa sync, nasa laser Phoenix, guys. Ipalag lang. Oh, bitaw, 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 bitaw. Apakel, apakel. R Ang clear. tap ko na R1 naman clear. si Pekpek. L1, 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 L1. Kasing L2. Apakel, R1 apakel, clear po. apakel. Dali, angat, angat, apakel. Wala na. 3, 2, 1, pasok. Sayang, Pek. Pasok L, R pasok clear, L. guys. CS repeat, baby L, dali. 3, 2, 1, MH. L2 lahat, L2 lahat, L2 lahat. Ba't ang nipis natin? Naglalag. L2 lahat, L2, L2. L2, go na L2, go na L2, go na L2. Walang MH to. Go L2, L2, L2. Gar. Linisin nyo dito sa L2, Gar. Laser mid. L2 lahat, L2, L2. Makinig kayo sa Eh, command, Gar. laser Hindi kayo clear, laser makakarami. clear. Tangin na, ubus kayo dun. Balik L1 ha, balik L1. Balik L1 eh. Tutok L2, tutok L2, DDS. Tutok L2. Tutok L2. Sige, palag nyo na yan, IW Gar. yan. Ipalag nyo na yan, Gar. Ipalag nyo na dito yan. Sige, reset na lang tayo. Palag lang ha, palag lang ha, palag lang. Bitaw, 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 apak mid. Hoy, Hilaw, asan ka na daw? Mid clear, mid clear. Clear mid. Apak naman na, R apak naman na. Laser clear, mid. R clear. Pasok Laser mid, mid, pasok sorry. mid. Pasok mid, pasok mid. Laser mid. Asan si Pek? Uy, ilaw ayusin mo. Anong Phoenix nasa sync? Gagi. Asan ka? Sorry. 3, 2, 1, MH. R1 nga. R1 baba. Angat R1, angat DSR. R1. Mag-opreso ka nga. R2, go R2, 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 yes. R2. Tagus R2, tagus R2, Gar. Flashing to Ingat ha, R2, kayo, R2, R2, R2. nakaprepare na yan Go na, sila. go na, go na R2, R2. R1 Go ball. na R2, Prepare Gar, na go sila. na R2. Gar, R2 lahat, R2 lahat. I-push nyo na yan hanggang R2. Sa loob ng box, sa loob ng box. Palag pa buhay ah. Bitaw, 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 ubus tayo. Sa R2 po. Dami kasi makukulit eh. Apak mid ulit. Lipat L, lipat R1. L. R1 din Lipat din. L. Apak L, dali. 3, 2, 1, pasok. 8, 7, 6, 5, 4, 3. Pitik MH. R2. Pitik R2 MH. Go na R2. L2, L2, L2. Go na L2. Walang MH yung R3. iba oh. R3. L2, 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 L2. R3 Baba, Phoenix. baba, pa laser. Manipis Silip lang. lang laser ha, laser. R2 baba. R2 baba. R3 yung Phoenix. Nasa R3 pa rin sila. R2 baba. Angat nga R2. Pa-low plat tayo. Go, go, go. Low plat. May Phoenix sa low plat. Low plat lahat. Low plat. Saan to nagka-clashing? Go, ito. Maipit natin. L2, 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 L2. Go na L2. Go na L2. Watak-watak to ha. 3, 2, 1. Tara, push tayo lahat. Push lahat. Hanggang loob ng box. Sagad nyo hanggang L1. Sagad nyo hanggang L1, Gar. May image kayo, boy. Okay, linis pa. Reso patay. Paki-BA. L1 clear po. L clear. Reso patay. Wala tayong image ha. Compress na. 3, 2, 1 image. Go L1 baba. DDS na sa mid. Gagi. Tingin macro ko. Bababa DDS na tayo. sa mid. Ingat kayo. 3, 2, 1. Go. Baba mid. Wala mo Laser. na. Nasa Go mid sila. laser lahat. Sige, nakatingin Gal, ako. gal. Laser lahat. Sige, nakatingin ako. Laser lahat. Naka-IW ako, Balgar. R2. Go na, R2. Laser. R2 na. DDS. R2. Laser DDS. Ingat kayo. Nasa laser ah. Angatin nyo na Laser. kagad. Angatin nyo. Laser, Phoenix tsaka ano? DDS. Lilikod na sa atin, Gar. DDS tsaka Phoenix. DDS. Phoenix. Ano mo dyan? Okay, 3, 2, 1, go. Babayin nyo ha. Yung mga nasa taas, baba kayo. Ubus tayo. Palag lang ha. Sa parte ko, makapal pa kayo. Palag lang R2. R2. Yung mga namatay, pasok Meron R1. pa. May Yung pumapalag mga pa natira sa R2. R1. Yung mga natira R1 na Clear kayo. R1. Clear. Pasok ka rin mga namatay. Pasok R1. L clear.
Balik na kayo dito, balik na kayo dito. Balik na kayo dito, Gar, yung mga ano, nandyan. May DDS L1 dito nasa Sa ah. nabilangan sa may DDS sa loob, sa loob. Hitable na to lahat ng DDS, Gar. Hitable na nasa lahat ng Phoenix DDS. po. Sa loob ng box, sa loob ng box. Loob ng box, loob ng box. Okay, linis pa. Palagan nyo lang. Okay, linis pa, Gar. Gamit cancel. Ito sila, ano, Ixi, o gago. Nakatira pa yun. Tapal Ano, gate, tapal gate. Phoenix, Oh, bitaw. Phoenix. SPhan nyo na, bitaw na. Ubusin kayo niyan. L clear po. Apak L. Walang papasok ka, apak lang. Lipat Clear mid. L. Lipat mid. Dali, lipat mid. Nasa 3, mid 2, 1, yung pasok. DDS. Pasok. L1 again. Pasok. Okay, CS rebate BBL. 5 second MH. 3, 2, 1, pitik MH. Go, baba, R1. R1, nabulin nyo yung mga naiwan sa kanila. 3, 2, 1, angat R1 lahat ha. 3, 2, 1, go, angat R1. Loob ng box. R1, loob ng box. Angat na kagad. Angat na lahat, Kar. Tagos hanggang R2. R2, tagosan nyo. Laser clear. Okay, linis pa. Balik R1. Tapal gate. R1, Nasa pasok L R. yung DDS. Nasa Sige, L1 pasok R. yung DDS. Pasok R, dali, pasok R. Nipis lang to. Dito na sila guys. R, pasok R. 3, 2, 1, MH, mid baba. Tapal, mid baba. O, cambio tayo. Laser lahat. L2. Laser. L2 yung DDS. Sige, nakatingin Laser. ako. Laser. Parto guys. Ingat again. R2, go. R2 Ito baba. nasa ano R2 sila, baba. low R2 baba. Bilisan nyo. R2 baba. Ready, slow. Up. Walang angat ha. Balik laser lahat. Dali. Maano tayo. Tutok Sayang. R2 baba. R2 baba. Gago, may makit na dun. Phoenix nasa mid. Low mid. R2 baba, Gar. Boost tayo. R. Okay, palag nyo na ngayon. Ako muna, papasok. Nakapal pa ba kayo? Sync, nasa R. Wala na akong scout. SP na. R, sync ka, nasa loob na. Apak L. Kung kaya nyo mag-portal, kaya nyo mag-FSP. L clear. Apak L, dali. L clear. 3, 2, 1, pasok. Saan to nagka-clashing? Nasa R yan. Yung sync. 3, 2, 1, MH lahat. Go, mid baba. R1 baba pag wala sa mid ah. R2 clear. R1 baba. 3, 2, 1, go, angat. R1. Clashing sila rito, Gar. R1 po. Angatin nyo sa R1 box. R1. R1 box, Gar. Angat na kayo lahat. Umangat na kayo, Gar. Kayo matakot umangat, Gar. R1 at Cancel, saka yung Phoenix May magka-clash. resto kayo. R1 at saka R1. Tutok Phoenix R2 at pa. saka Tutok yung R2. R1. Clash. Tutukan nyo R2. Oh, bitaw. Ayaw nyo umangat. Ba't ayaw nyo umangat? Apak mid. Apak lang muna. Sige, angat. Apak mid. Umangat kayo, Gar. Pag pinangat kayo, gagi. Naiipit ka lang kayo sa baba. 3, 2, 1, pasok. 8, 7, 6, 5, pitik MH, 4, 3, 2, 1, go, tutukan yung mga naiwan. Go, babay nyo, pa-laser. Nasa laser. Pa-R1 nga, R1 baba. Oh, go, laser. Laser, Gar, laser. Laser lahat. R2 tayo, R2. Uy, laser. Ba't nasa R1 kayo? L2, go, L2, tutok L2. Okay, linis pa. R2 lahat R2 na lahat, dali. Malilikuran ka dyan. R2 Nasa baba. R yung R2 baba. Oh, balik tayo. L2, go, L2. Galaw na L2, dali. Gar. Bilisan nyo, Gar, L2. R2 Linis Phoenix. tayo. R2 Phoenix. Sync yun.
Sige, compress party. Magka-clashing yata yan. 3, 2, 1, image nga dito, Gar. Image nga dito, Gar. Miss natin. Ito na, galing low flat. Gag. Sorry, akin hindi ko nakita. Umikot din pala Kailangan siya. ko mag-reso, Peka. Repis. Bitaw. Apak L. DDS nasa L1. Apak L. May image tayo. Ako, Emi siya. Clear dito, Sarah. Apak L dali. May image tayo. May ano, DDS sa L, sa loob. L Phoenix. Clashing L sa Crashing, crashing sila. 3, 2, 1, DDS. pasok. 8, 7, 6, 5, pitik image, 4, 3, 2, 1, ready 1, up, 2, up, babayin nyo na, babayin nyo, walang image to. Nasa lower Babayin mid nyo, sila. babayin nyo, Yes. hanggang mid baba, Link na, likod nyo. Galing mid L2. baba, Mid babayin nyo na, Gar. Nasa mid O, yung balik DDS. L1, dito sa loob ng box, oh. Loob ng Pabayin box, yung mga sing. pakiubos nga, Tom. Sige, recover tayo. Pasok L yung mga namatay. Madam sa Tiba, pa MH. Nasa mid yung DDS, guys. 3, 2, 1, image nga. Tara, baba. Gagi. Ako, Yawel, ako na. Angat na, Kad. Angat na. Ready, 1. Up. 2. Up. Sige na, palagan nyo na, Gar. Palagan nyo na. Hitable lahat yan, ha. Tax. Sige, palag lang. Angat lahat. Gago, Sing nursing. sa baba. Gumuguhit, oh. Tapalagdan. Sige, tapalagdan. Kaya pa? O, bitaw. Portal na. Bitaw na. Clear R. Apak L. Clear R, guys. Apak lang, ha. Walang papasok. Apak lang. Apak. Dali, apak. Laser clear. 3, 2, 1, pasok. 8, 7. 5 second image. 5, 4, 3, 2, 1, pitik image. Go na, baba. Baba na. Mid baba. Angat tayo mid, ha. Angat mid lahat, ha. Angat mid. Malilikuran Mid natin lahat. yan. Angat mid lahat. Angat mid. Go, Flash linis sila tayo sa rito. Linisin nyo hanggang portal. Makabi, i-double niya si Todi. Linis pa. O, cambio tayo. L1 lahat. Clear L. L1. Clear L. L1. L1. Clear L1. O, cambio tayo. Laser nga lahat. Laser. Sabihin mo kung saan papasok. Nasa mid, Clear nasa mid. lahat po. Tingiris. Bumaba na. 3, 2, 1, image. Tutukan nyo. Mid baba. DDS D4 nasa L. naka-BA. Ano mo? Putang na, lakas Uy. mo naman, Wenzel. Angat mid. Dali, Cheater angat mid. talaga. Nasa Meron L. pa dito. Meron pa. Angat mid. DDS nasa L po. Sige, ubusin nyo. Tapal gate agad, ha. Tapal gate. Ayun na, pangat na sila. Tapal type na, TDS, ha? Tapal gar. Sige na, palag nyo na. Nakarami na kayo. Gago. Palag lang. O, bitaw na. Yes, Portal na iba. Up, Kuya Well. May image tayo. Flashing sa mid. Flashing sila sa mid. May image ba tayo? Apak mo Meron. na mid. Apak mid, dali. 3, Manipis 2, na yun, 1, manipis na. pasok. 8, 7, 6, 5, pitik image, 4, 3, 2, kalas na, tutok, ready 1, up, 2, up, Archer, IC combo, up, Gago. R clear. ready slow, R clear. up, okay, linis pa, meron pa rito, may mga umangat pa, Phoenix pa, damay nyo, kakaangat lang, hagdan, tutok hagdan, Laser clear. hagdan, tutukan nyo hagdan, o, portal, yun ang pa ko rin yan, portal na, saan pumasok ni DS? Clear Gago, L. namatay pa ako. L clear. Apakar. Phoenix, Clear di ano L. mid pa May image pa tayo. Apak lang muna. Ako. Clear L. 3, 2, 1, pasok. Clear mid. Clear L. Clear mid. 8, 7, 6, 5. Tanga na mga duwag. May Phoenix pa dun sa mid 3, 2, 1, pitik nga image. R2 lahat. R2, go R2. Uy, ba't bumaba kayo? L2 clear. R2, balik kayo. R2 tayo.
Uy, R2 guys, R2. Konti L na lang clear, tayo L1 pa rin. Ayaw clear. nyo pa sumunsukuman eh. Ano, Phoenix, L, I, R. Sync. 3, 2, 1, baba tayo laser baba laser. Pushing na dyan sa inyo, Laser, Phoenix. laser. Phoenix. Mid Phoenix. Laser. Tingin macro ko. 3, 2, 1, push Ano to? L1. L1 baba, L1 baba, L1 baba, makakat natin to. L1 baba, dali. Angat kayo sa mid, 3, 2, 1, go. Angat na sa mid. Angat na sa mid, Gar. Angat sa mid. Mas makakarami kayo sa mid, Gar. Angat sa mid lahat. Angat sa mid, angat sa mid. Angat sa mid, Gar. Angat sa mid, angat sa mid. Sync. Galing ano? Okay, pasok mid yung Nasa mga mid. namatay. Hindi ko ma-BA. Angat na sa mid, Gar. Angat na sa mid. Tapal nga dito yung mga natira. Nakabay itong mga sync, Tapal na. Umangat na sila, Gar. Tapal. Apak, pasok lang mid. Nakabay yan, R mga clear. sync. R Bitaw, clear. Di ko na bilangan. Bitaw, portal. R clear po. Apak L. Nasa Gago. Inubos. Bitaw na, apak L. yung DDS Saan na nasa mare? mid. DDS laser. 3, 2, 1, pasok. DDS laser. Mid. Mid sila, mid. Pasok L. 3, 2, 1, MH, tapal na, uy, huwag kayong matras, tapal, huwag nyo atrasan, Gar. Tapalan nyo, Gar, di makakangat yan, sige, tapal. 3, 2, 1, go, babayin nyo na, Nasa lower. Nagka-clash. babayin nyo na, Gar, idamay nyo na pati Laser. Phoenix. Laser lahat. Pre, huwag kayo tumapal. Lamang tayo sa pwestuhan pag ganun. O, bitaw. Apak L. May MH tayo. Up MH. Apak L. Dali, abol tayo. Clashing pa yun. Angat na, apak L. L clear. Apak L. Bilisan nyo, Gar. 3, 2, 1, pasok. Nagip ako, Pek. Clashing pa to, 8, 7, 6, Wait lang. 5, pitik MH, 4, 3, 2, kalas na. Ready, 1. Up. L2 clear. Get. L2 Tutukan nyo clear. R2. L2. Tutukan nyo L2. L2, Gar. L2. Okay, linis pa. L2 pa, Gar. L2. O, R2 balik. clear. Tutok ano. R1 baba. L1 baba. Go. Baba. Lahat ng may MH baba. Baba. Sa mid baba. Mid baba, Gar. Baba na. Angat mid. Gagi. Kinamatay yun. Asan na kayo? Manipis natin dito. Pasok mid yung mga namatay. Pumasok Nasa DDS R1 L. Ay, R pala. Phoenix Pasok nasa mid, low mid. Abante. Uy, abante Phoenix dito. low mid, papunta ng L1. Phoenix. Sige lang, DDS pasok lang na muna. Sara. Pasok lang. Nasa Nagpa-laser. laser. Dito muna kayo. Ayan yung mag-clashing. Nasa L2. Tingin lang. Pitik lang MH, ha. Nasa MH. laser Wait pa lang. din. Huwag mo na kayo bumaba. Wait lang muna. Tapal lang muna. Sige, hayaan yung mag-clashing. Laser DDS. Sige lang, Ay, dyan lang. DDS. Wait lang. Phoenix. Wait lang, Gar. Ayaw nila mag-clashing, oh. May ipit Nasa tayo dyan, laser eh. yung Phoenix. 3, 2, 1, push nga L1. Flashing L1 na baba. R1. Flashing R1 ha. R1. Cambio, R1 baba. R1 baba, walang mangangat, ha. Nakatapal sila, walang bababa. Ayan na, tapalan nyo, bumababa na. R1 baba, tapalan nyo, bumababa na sila. Gagi. Ano kasi ako. Kinapos ata tayo, Mitch. Bitaw, apak R. Baka madisi ka, boy, Bilis, apak R. Recovering yan, ha. Apak R. May image tayo. Meron. Apak R, dali. 3, 2, 1, pasok. Kuya Bal, may MH ka, ha? Nasa mid yung DDS. 5 second image. 5, 4, 3, DDS po. 2, 1, pitik image. Go na, mid baba. Lahat ng may image, mid baba. 3, 2, 1, angat tayo, ha. 3, 2, 1, go. Angat. Nagkalasan na, itabol na to lahat. Angat na, Gar. Angatin nyo na. Sige, angatin nyo. Pumasok pa Phoenix, ha. 8, Ito sa 7, mid yung Phoenix po. 6, 5, 4, 3, 2, 1. Itabol na Phoenix, Gar. Tutukan nyo pati Phoenix. Likod nyo 6, ha. Likod nyo sync. Sige, palag lang boy, Gar. Mga FS, mambigay kayo. Okay, linis pa.
Kukunin Kaya daw pa? ng DDS, i-retax daw nila. Ah, sige, sige. Bitaw, 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 bitaw. R clear. Nasaan na sila? Umangat na sila? Yung R clear po. Yung R clear. Ano ba talaga? Kanina ka Ang ina Apak ni L, apak Mare. L. Apak L, apak L. Yung L pala L. 3, 2, 1, pasok L. Sabog ka ba? Dito lost trip ang puta. Wag kang kabahan, Gar, wag kang magkabahan. Isa-isa lang kasi kuman mo. 3, 2, 1, image nga. Image Yung- nga. Mid baba, mid baba. Go na, mid baba. L2 yung Phoenix. Delto daw yung Phoenix. R1. Go R1. Angat R1 ha. L1. Saura Ito, niyo si Mare bibigyan ko ha, sa 8. short ha. Tutukan nyo na to. 5, 4, Sa 3, L2 yung Phoenix. 2, 1. Pwede na, Gar. R1 box. Ubusin nyo. Sige, pakiubos. R2 lahat ha pag naubos. Uy, nice R2 na lahat. Baldor. R2. Pumindot na ba sila? Pumindot na. Pumindot na. Madam, Eto, sa tapal tibay dito ko, ha. MH Tapal ha. dito. Tapal. 3, 2, 1, go. Babayin nyo na. Babayin nyo. Maluluwa rin tayo eh. Uy, Okay, babayin nyo. Habol nyo hanggang laser. Wala na mag-MH ha. Okay, laser. Mid Phoenix. Kakapasok Laser, lang. mid baba. Go, mid baba lahat. eh well, Shady. Anong oras yan? 46 daw. 3, 2, Mid, 1, angat tayo mid. Angat mid. Maluluwa na Manipis lang ata. to, Gar. Sige, Hindi i-clash lang naman natin to. 46. I-clash nyo na, mid. Angatin nyo sa mid, Gar. Ayun, okay na. 40. Meron naman akong MH, Kuya Well. Okay lang yun. Apak R. Pasok R. L clear. Bilisan nyo. Baka Solid i-wave tayo. Party, BC. L po nasa clear. Clear po L. Mamag, solid. 3, 2, 1, image Papel nga, na. Pek. R2, go. R2, Gar. Pek, papi, LPEC. R2, dali. L yung Phoenix. L1 R2, ito, Phoenix. nasa low plat ha. Ready makase. Huwag nyo habol na. Ready makase. Yap. Tulak. Go. Tulak nyo, Gar. L1 Phoenix. Pa-laser. L2. Pa-low plat. Ubus ba sa inyo? Ubus ka. Tang lakas nyo dun ah. Pwede Angat natin nga lang kuhanin sana. ha. L2 L3. High plat. Sige, Phoenix pasok L3 nga po na. ninyo. Sino ba outin natin? Kondo ka, Low Pek. plat Kondo ka. mo na. I-clash mo na natin low plat. Low plat lahat. Sa high plat ha. Low plat. Synchronous, Gar. Kuya Synchronous Well, na wala sana akong sa reso low ha. plat. Reso kita. Kaya pa? Bitaw. Bitaw na, ubusin kayo si dyan. Yung L nasa clear. Yung Hindi, Apak L. yung clear nasa L. Apak L. Tanga na yun, lap trip kayo. Apak L, dali. Angat na tayo ha. Okay, ito di Mare. Lahat ng mga nasa loob, apak L. 3, 2, 1, pasok. DDS nasa L1. Pa L1. Karambola daw. 8, 7, 6. Tutukan nyo ha. 5, 4, 3, 2, 1, go. Ready, 1, up. Combo, up. Sige, i-clash nyo. Tagusan nyo hanggang R2. Hindi ko nabilangan yun. Sige, palag lang buhay. Okay, Sa L1 cancel, po. Pek. Yung DDS. Sige, palag lang buhay ha. Panalo pa nga eh. Panalo. Panalo pa. Oh, pwede nga magpapasok, Jeff. R1, pasok L1. MH Dali. na isa. Tasakit tayo. Awat na tayo, awat na po. Marami ba tayong kalaro? O, kaya naman ng ano. Peng, pa-MH, Peng. Siya na Mare, punta ka doon. Compress party. 3, 2, 1, image. Image niya sa party ko. Verifying L3, scene Ay, ko ha. L3. 40, ano yun? L3 na. 14? Yung Ay, DDS nasa 17? mid. Wag na tirahin DDS, Jeff Ah. Angat gold. 34. Anong 34? Adlang, 18 sasampal. yan, 18, 19. Ako nga, kita ko Tingin nga, macro, 17. sabay tayo. Tingin macro. 3, 2, 1, push nga muna, kabilang gold. Kabilang gold. Nasa high plat po. Yung DDS. Ay, yung Phoenix. 3, 2, 1, pasukin nyo na nasa portal. Nasa main MF na kayo. Pasukin nyo na. Pasukin nyo na, Gar. wala. Basagin nyo. Pareso, Kiloti, Kuya ha. Well. Kiloti. Pareso, Kuya Well. Kiloti, Gar. Yung gago, ang dami pa na sa labas oh. Pumasok kayo ng Kiloti. Okay, linis pa. Reso patay, ha. Reso patay.
Huwag na tirahin yung DDS basta, huwag niyo tirahin DDS. Magre-reso lang. Reso patay, reso patay, reso patay. Reso nyo yung chip, oh. Areso, Para MW. ano, i-detect ng Sino DDS. ba Bitaw na, kukuha? bitaw na, bitaw na, bitaw, bitaw, Yeah. bitaw. Ba't Sino ba pre-dash kukuha? tayo? Tayo kukuha, alam ko eh. Ba't Oh, nag-clash? reset tayo, reset. Wait Nasa lang, L wait yung, lang. nasa L yung Phoenix, guys. Sayang. Rapakar. Nasa L. Phoenix L. Pa L2 na. Nagagalit 3, si 2, 1, Wilson, pasok, no? Ar. May reklamo. Awatin nyo. Pinapata nila, pinag-ano lang, kinder lang kayo. Okay, full Puno buffs pa na, L2 full yung buffs na. Phoenix. Compress dali, 3, 2, 1 MH. Nasaan kayo R3, po? R3. Saan namatay si Lorcan? R3, wag na i-clash yan, Huwag wag na nyo i-clash. na, huwag nyo na Low bulin yan, plat, pare. low Ignore nyo na plat, yan. low plat, low plat, low plat. Low plat, yung makakat dito sa low plat, dali. Asan si Boss Pe? 3, 2, 1, tara, angat tayo. Angat. Pasok MF. Pasok MF, huwag na kayo mga skill dyan. Pasok MF, paki-OT. OT. OT, yung mga EPS, magreso nga muna kayo sa labas. Yung mga EPS. Balik na kayo dito ay mga hitter. Balik na kayo dito sa loob. Doble daw. Okay, kunin muna natin. Sino ba yung Wenzel na yun? Ba't nasa labas? Gago, sulubok ko tong ino mo. Ay, sa labas. Nagre-reso. Epes yan, si Wenzel nagre-reso. Gago, dito ako. Di ako makulit. Ay, Since day 1, di ako makulit. Wow, ah. Wow. Kaya pala. Hindi na kasi That's it. nakapatay eh. Tapal, uy. Tapal. Pasabi pag ilang ano na para pwede tayo lumabas. 80%. Compress nga. Clear L. 3, 2, 1, MH nga. MH. Labas nga tayo. Low plat nga. Labas nyo yung low plat. Low plat. Go. Maluluwa na rin yan eh. Wala na, sayang. Ilang minutes na ba to? 3 minutes. Ano yun? Sige, dep lang tayo. Si Mare. Low Sino plat yun? na si Lorcan. Sunduin mo nga, Dars. Kaya mo na yan, Mare, oy. Oy, ano ba yan? Nagre-reso, pinapatay. Sabi nila, ano na daw, awat na. Okay lang yan. Wala tayo kasing direktang com sa kanila. Yun nga eh. Kaya hindi agad pag sinabi dito sa Discord awat, mababasa agad nila. Third Sabi times mo, kayo, Gar. Gar. Reso na, reso labas. Reso labas, nagreso ako. Pinatay ako. Sting ka? Nasa L? Ay, R? Tapal. Marble. Jid, papasok yan. Manipis yan, Gar eh. Compress nga, papayamish ako. Sige, tapal lang muna. Tapal. Go, tapal. Walang namatay, walang namatay. Sarap ni Okay, tapal lang ano. walang lalabas. Hell. Reso patay. Dami na nakuha. Walang lalabas na yung DDS, ha? Uy, walang lalabas. Ubusin kayo ng DDS dyan, Gar. Puta, umihit pa to. Meron pa sa loob, oh. Ano Reso ba? tayo. Dinereso ko si Hel. Wala rin ako. Para Si Alpha, patayin nyo yung OT. Gugo na Nakahotip pala. Ayop na yan. Yung ginagalaw. ready kayo ha, ba 30 seconds waving kayo ng DDS. Ready kayo. Sige lang. Reso pa tayo, dali. Compress agad, full buffs kayo. Full buffs tayo, dali. Sinong kumili sa'yo, Pek? Compress, lalabas na tayo, dali. Compress. 3, 2, 1, MH. Nasa Go, L po L3. sila. Nasa L3. Pa L2. Phoenix. Go, baba na. Pa L3 na. Eto, R3 salt daw, na to. R3. Doon tayo L2, maniwala kay L2, Edlaw. Naka ano yan eh. Ito na low plat, L2, pushing go. low plat. DDS. Malilikuran tayo. DDS, low plat. Tutukan nyo DDS. Gar, tutukan nyo DDS, low plat. Galing low plat, Gar, tutukan nyo. Okay, palag niya, last wave nyo na yan. Mahaba sila, mahaba. Pwede pa. Dito sila, L2. Na. Pa L2. Okay na yan, Gar. Okay na yan. Flashing pa rin. Take it, Jeff.
Shoutout sa Okay, top farm, Rola. Oo nga, no? Lagi yan si Pekpek. Siyempre, Ay, bago man. yung set. Oh, syempre. Uy! Mas 8 set? Oh, all. What's the Ritzo? Ocho diretso Oh. gar. Pre, Ah, sa oras yung FS natin, ah. May gago, lumabas ako. Mag-set pala ako ng tax. Pobo. Sige, Jeff, thank you. Thank you Nice, sa comment. Jigar. Thank you. Nice. Nabuhay ka pa, Salamat sa gago. mga naglaro, boss. Saan ba tayong Discord? MP main yan.